Another total of 554 voters of 185 families left CPIM and Tipra Motha and joined with BJP on Thursday at the joining meeting held in Champangnagar under 11 number Mandai constituency. BJP State Secretary Bipin Debarma welcomed the new supporters by handing over the party flag. The party changing and joining meeting has been going on across the state ahead of Lok Sabha election. Keeping in view of the upcoming 2024 Lok Sabha election, another grand joining meeting was held on the initiative of CPIM ex-chairman Bim Chandra Rupini, where a total of 554 voters of 185 families left CPIM and Tipra Motha and joined with BJP on Thursday at the joining meeting held in Champangnagar under 11 number Mandai constituency. BJP State Secretary Bipin Debarma welcomed the new supporters by handing over the party flag. Besides BJP Secretary Bipin Debarma, the meeting was also attended by District President Ashit Roy, Tarit Debarma, Ajit Debarma, Abhijit Debarma and others. Hasteo Jotonosio Mudiji already Kendra Asukjak Zehaitong third time Tewse Bosuru Matro Somonopek Kaze support Grohonanani. Support Grohonanan Chimi Baki Norok Jotono Saimano is bar, Charso Par, Chini Kaishano slogan, Sung Barat Boso, Zek Chini Luksabao, Price and Charso target Nawe, Moidanong Korka, Sebabeno, Sarat Tripura Jobo, the Birudi Dolok, Hotasongwe, Tabuk Jotono. Party Jonta Party of Haitongo, Sumbono Kabakubelam Songnai, the Agamidino, Ekmatro Mudijin Madomino, Unotion Sombo, Norone, the Mantai, Shoktai, by Alaka Development Bagay, Ekmatro Mudiji, the China Rajuni, Manoni, Commentary Professor Dr. Manik Saji, Sin Desti Joseph Prodan Montri Kaisara Hauban, Bisheshkura Jubok, Jara Jubok, Jati Jono Jatini, Unotono, Kajatakai, or Jubokni, main Bini Karigor, Sini, যেভাবে বড় কর্মসংস্থান ব্যবস্থা খাইবাগে রাজ্য সরকার চিনি কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে বাহাইকায় বড়নতে বা আগামী দিনও বড় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল খাইমানায় রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার অপরিকল্পনা হই থাঙ্গি দङ আবনবাগে আং রাজ্যনি আপমন জনগণনানি আবেদন দংনাই যে লামা হাইমা থাঙ্গै কোনো লাভ করেই একমাত্র মোদিজি তেসিনে মানিক সাহাজিনি নেতৃত্বেও সম্ভব চিনি রাজ্যন উন্নতি খাইজান ভাগে চিনি রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী সাহিত্যং জনজাতির উন্নতি সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোন দিনও উন্নতি মিয়া আবন ভাগে চিনি দেশটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীব নর্থ ইস্ট যেভাবে মানে গুরুত্ব দিব শুনো থানায় 2000 যে থানায় 17-18 তারিখ চিনি দিল্লি কনভেনশন হবো বারবার সাকা নর্থ ইস্ট জনজাতি বাইবেননি বাগে আং সব সময়ও মানে 24 ঘন্টা আং বরং বাগে সামুং খাইজান বাগে রাজি দङ যখন চীন দেশনি প্রধানমন্ত্রী শাসক সামুং খাইজান বাগে চিনি বাগে উন্নতি খাইজান বাগে রাজি দংখায় जों राज्यनि आपामन जनगण जों तांनि पिछे थानायबा आबन बागै जतन हास्तेनि लोकनां कबगो मोदीजिनि यागबा याग्रमै बाहायका चिनि पारा आमसानि डेभलपमेन्ट खायनाय नरक गोबांमा बरक जाति दफानि कक सायनाय सुनो लामा कररिना बागै बिब्रान्त खायना बागै सेस्था खाय दङ अ लामा हायमे अनरता थांदि जतन चिनि लगे फायनाय आगामी दिनाव भबिष्यत बाहायकाय उज्जवल खायमानान बागै चिनि बुसाबुथिनि बाहायकाय পড়াশোনা ডেভেলপমেন্ট খাইতানো বাগै অ বিজন নাহারিছে जों भारतीय जनता पार्टी सामुं खायमा दङ आरो आपनावनोबो आं कबकनाय नरगो फायदि नरग बागै हमेशा भारतीय जनता पार्टीनि दरजा On this day, apart from CPIM ex-chairman Bim Chandra Rupini, there were also Mandai YTF Block Committee Secretary Bijoy Debarma joined with the party. Bijoy Debarma delivered speech on this day at the meeting. Tama post tamani Tipra Motha onro. Ani angke tungka yediar. Angke Mandai Block Committee ni YTF ni secretary tongani. Tai bisingara ni jere pala. Morong sini. Angke angkini BJP habaiman karang ko pun kasih udiso. Develop samung khanya ningke Bharatiya Janata Party sara kuno korok tai develop khai miya. Nungoro party cikon lai kak lai ye. Umdike sung develop khai miya. Kopno sung develop ro ya. Angka ke tabo jaga ke mano basia jotono mano jotono kuo ya bahai tang ima bole or ke mano kun basila ya. Obah kang samu ya samu na tuk jaga
ang wa jaga ma Bharatiya Janata Party wata haste habang butabo Tipra Motha ni 13 jon MLA tongo yang edisi habang butabo bor sobe khaitamo Khorang samulo kom hai bongni samung ko tobo tamoni sanai bongni samung no bor no sengan bong no saimana bong samung bo jaga kaham bo jaga ya bong no sengan borong sanai bo ja samsai en bagi bor putol na sam kaham khaiman bagi bor putol o borong sanai tini BJP habang go je yapri sema ya kono kusangba tamo Khorang ni bagai samtan khaitamo je sini Bharatiya Janata Party je tongmani singopno nrenai tai omnon khaiba thangnai oron dangkuno no kebo ulsegang dok khaigela go jaga yo bai angwa chugo rmani akomani tot kisu ang dik dia jotom ka hamja gine pai an bagi dakong sini mungtang ha an bung bijay debrama. On this day, the members of BJP shared their perspectives regarding the upcoming 2024 Lok Sabha election. Reported by Malin from Mandai, Chini Khorang.